Good morning everyone guys. Welcome to my vlog and for today's video is Reels. And muna ako trabaho guys, tigputulog gabilya karong adlaw guys. Kabilya. Ako day karon tigputol sa kabilya guys. Ganit 16. Oh. Mano-mano akong gamit guys. Inira gabas. Wala gud may kuryente karon kay wa pa nakataod among agalon. Mga siguro punpuhon maka kuryente namin. Di na ako maggabas og mano-mano guys. Tingog kapuya guys oy. Wala na ba itigilot na ako guys kay wa pa baya ko yung asawa guys. May asawa. Isa itong ano daw, mga apply ah. Wala na yung requirements. Sulod ritso. Di na magig barangay. Tima na taon ko ninyo, oy. So guys, may gabi sa inyong tanan dahil guys release na guys, dire ako kutob guys kay mutol pa kog daghan guys kay magbuhat mi og gining sa ilalom kining mating. Dagko yung mating ani guys 120. Lumano akong gamit guys. Nami grinder pero wa may kuryente guys. So dagan salamat and God bless tanan and please support